Kaulo oregano ba? Lame. Sarap. Angin? Talap naman. Ako. Sapa? Sapa daw. Sarap kumain. Tingin. Ubos? Ubos man. Meron pa ako dito. Hindi, ito lang init kasi ito yung iinumin mo eh. Ayan oh. Yung may mainit na oregano, si Inday. Init pa to. Ito. Wala na, naubos yung isang dahon. Ah. Tingin. Ubos. Subo. Sarap ah. Anten. Sapa? Maanteng again. Wala na, magaling na si Inday sa ubo. Dami. Sapa? More. Sarap.